اب آپ کو بتائیں ملتان میں اسموگ کے بادل گہرے ہونے لگے۔ ملتان کے ملک کے آلودہ ترین شہروں میں 7ویں نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس درختوں کے کٹاؤ کے باعث متاثر ہوئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات جنوبی پنجاب فہد حیدر کی روہی سے خصوصی گفتگو۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں شہر ملتان کی، تو شہر ملتان کا آلودہ ترین شہر ہونے میں 7واں بڑا نمبر ہے، اور اس حوالے سے محکمہ جنگلات اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری فہد بھائی اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ مطلب کیا کہیں گے جس طریقے سے ماحولیاتی اثر جو ہے وہ، اور ہم نے اس میں کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب کا بھی سامنا کیا، اور ملتان کا ٹیمپریچر بھی کافی حد تک جو ہے وہ بدلا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو مین رول ہے وہ ہے فارسٹ کو اسٹیبلش کرنا اور ان کو لک آفٹر کرنا اور ریپلینش اس کی جو کنٹینیوسلی ہم اس کی ریپیئر آف ورک جس کو کہہ لیں کہ جو پلانٹس ہمارے اگر ختم ہو رہے ہیں تو اس کی جگہ نئے پلانٹس ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اینول پلانز ہوتے ہیں جس میں ہم نے نیو لوکیشنز پر فارسٹ وغیرہ لگانے ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ریگولر بیسس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں اس حوالے سے کافی انیشیٹو اس لیے بھی چل رہے ہیں کہ جو میجر فارسٹ پورشن ہے اب وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر فال کرتا ہے، جس میں لال سہارا از دا لارجسٹ فارسٹ جو کہ پنجاب میں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہماری اور بڑی پلانٹیشنز ہیں جس میں ایک پیرووال ہے، اس کے علاوہ عنایت پلانٹیشن ہے جو لیا کے ساتھ ہے، ملتان میں ہمارے کوٹلہ سادات کا کافی ہیوج پلانٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو کینال سائڈ ہماری بھی اریگیشن ہے، تو اس کے تھرو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم گرین کور کو انکریز کریں اور آکسیجن کا جو ہے جو کوانٹٹی ہے وہ بھی ایئر کے اندر زیادہ سے زیادہ ہے۔ محکمہ جنگلات جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں تاکہ ماحولیاتی جو اثرات ہیں ان کو کنٹرول کر سکے۔ جی شہزاد ہمیں تفصیلات آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ پیاز 200 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ہری مرچ 200 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے۔ ادرک اور لہسن کی قیمت 300 روپے فی کلو ہو گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے عام سبزی فروش تھڑوں پر، جہاں پر اس طرح کا پیاز جو شاید آپ کبھی معذرت کے ساتھ کھانا پسند نہ کریں، 200 روپے کے نزدیک، 200 روپے کلو کے نزدیک یہ پیاز فروخت ہو رہا ہے۔ سیلاب کیا آیا، لوگوں کے لیے چیزیں کھانے پینے کے اجناس جو ہے وہ مہنگی ہو گئی، دھنیا ہو، ہری مرچ ہو، پیاز ہو، تمام اشیاء پہ ریٹس جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک سبزی فروش سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ پیاز کیا روپے کلو دے رہے ہیں اور ٹماٹر کیا روپے کلو دے رہے ہیں؟ پیاز ایک تو 80 روپے کلو، ٹماٹر ایک تو 40 روپے کلو۔ اور آپ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، ہری مرچ بتائیں کیا روپے کلو دے رہے ہیں؟ 40 روپے پاؤ۔ پاؤ میں بکتی ہے وہ؟ ایک تو 60 روپے کلو۔ 160 روپے کلو۔ جی اسی طریقے سے آپ سن رہے ہیں دیگر چیزیں بھی۔ لہسن کا کیا ریٹ ہے؟ 300 روپے کلو۔ 300 روپے کلو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر انسان کھانے پینے میں ڈالتا ہے، لہسن، پیاز، ہری مرچیں، ان کے ریٹس اتنے ہائی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی اشیاء کی قیمتیں کیا ہوں گی۔ اس حوالے سے عوام سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کھانے پینے کے لیے ادھر آئیے گا، ذرا ادھر تھوڑا سا ہمارے ساتھ دیجیے گا، آپ بھی آئیے گا بھیا، بھیا آپ بھی آئیے گا، جی آپ بھی آئیے گا، ہم چاہیں گے آپ بھی آئے۔ بتائیں ذرا کیا کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے ہر شے ضرورت سا کو پہنچی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، ٹماٹر، پیاز، ہر چیز۔ غریب آدمی 600 500 مزدوری کرنے کمانے وہ کیا کتاب بنے، ایسا ہمت آ جائیں ہر چیز سستی ہوئے۔ حکومت واسطے یہ گزارش ہے، یہ کرنے سارے عوام دے بارے سوچے، کوئی ایسا انہوں واسطے تعاون کرنے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، اتنی سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ایک شہری کے لیے؟ ہاں جی اصل میں بات یہ ہے کہ سبزی بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیاز، ٹماٹر جو بیسک چیز ہے انسان کی نا خریدنے والی۔ عام مزدور آدمی، غریب آدمی اب سبزی لینے سے محتاج ہے بیچارہ۔ حکومت کو چاہیے کہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں جو عام اجناس کی چیزیں ہیں ان کو سستا کرے۔ سستا کرے، سبزی بھی کھانا مشکل ہے عوام کے لیے؟ جی سر، آج کے دور میں تو سبزی کھانا مشکل ہو گیا سر۔ حکومت جو ہے نا آج کل اپنے آپ میں پڑی ہوئی ہے، عوام کی طرح بالکل بھی نہیں سوچ رہی کہ عوام کے لیے کیا یاد ہوگا کبھی پیاز، ہری مرچ اور دھنیا تو مفت مل جاتا تھا، اب وہ بھی 200 روپے کلو ہے۔ ظاہر ہے سر، وہ دور چلے گا جب مفت ملا کرتے۔ اب سبزی جو ہے نا 50 روپے کی ملتی ہے، لیکن اس کا جو ہرا دھنیا ہے وہ 150 روپے کا ملتا ہے۔ جی ابھی آپ سن رہے ہیں لوگوں کو شکوے شکایتیں ہیں کہ سبزی کی دکان پر ہمیں اشیاء ملتی ہے، حکومتی سوال۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ محمود ظہیر ہمیں تفصیلات آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
अब आपको बताएं, लोधरा में ग्राम फरोशों के सामने जिला इंतजामिया बेबस हो चुकी है। अशिया खुरोनोश मुकर्रर कीमतों से जायद में फरोख्त होने लगी। अंडे 300 रुपए दर्जन, दूध 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 480, मार्केट में 600 रुपए किलो तक बिकने लगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता माह में उन्होंने 641 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 24,02,000 रुपये जुर्माने किए हैं और 27 अफराद को गिरफ्तार करके ज़िला भर से उन्होंने उन्हें हवालात तक पहुँचाया है। लेकिन उसके बावजूद ग्राम फरोश जो हैं वो बेकाबू हैं। ज़िला भर में जो इस वक्त सरकारी रेट लिस्ट है वो हवा में उड़ा दी गई है। कीमतें मैं आपको बताता चलूं, आज के रेट लिस्ट के मुताबिक अंडा जो है वो 267 रुपये फी दर्जन फरोख्त करने की हिदायत दी गई है, लेकिन 300 रुपये फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दूध 90 रुपये फी लीटर का कहा गया है, लेकिन 120 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही भी 100 से 120 रुपये फी जो है किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बीफ जो है वो सबसे महंगा बिक रहा है और ये बीफ बेचने वाले कसाब बिल्कुल ही बेकाबू हैं। सरकारी जो कीमत है वो 480 रुपये फी किलो है, जबकि फरोख्त 600 बल्कि 700 रुपये फी किलो तक हो रहा है। इसी तरह मटन की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 900 रुपये है, जबकि 1400 से 1500 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक सारिफ मेरे साथ मौजूद है, क्या मुतालबा करेंगे आप? जी, प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं ना, वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल निकम्मी हैं। कोई अपना वर्क करती नहीं है ज़िले में, बस आते हैं तो लिस्टें लग जाती हैं और उसके बाद लिस्टें गायब हो जाती हैं। शायद उनको तो राशन मेरे ख्याल में मिल जाता है लिस्ट के हिसाब से, वो लेके महीने का सो जाते हैं और जुर्माने कर देते हैं या किसी को गिरफ्तार कर दिया दिखाई के लिए। जो भी हो रहा है ना, ये दिखावे के लिए हो रहा है और बाकी आवाम का कोई ख्याल नहीं है। हर चीज़ का रेट चढ़ा हुआ है। ये अभी गोश्त को देख लें, मुर्गे का गोश्त जो है ना 450-500 रुपये किलो बिक रहा है। अभी अब वो आएंगे तो लिस्टें लग जाएंगी। अभी गरीब आदमी को तो नहीं पता कि क्या मौजरा क्या चल रहा है। इनका काम है ना, ये इतनी तनख्वाहें जो लेते हैं, हमारे टैक्स की तनख्वाह लेते हैं, ये हम पूछने वाले हैं ना, तो हम इनसे पूछ रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, आए कि इनको देखें, लिस्टें लगवाएं, अमल दरामद करवाएं। ये नहीं हो रहा, वो लिस्टें गायब हो जाती हैं, रेट बढ़ गए हैं और अवाम जलील हो रही है। सब्जियां हैं, अभी बच्चे की एक चीज़ ही ले लें तो उसका भी रेट 3 रुपये फालतू होगा। जी बिल्कुल, आम शहरी की ये दरख्वास्त है ज़िला इंतज़ामिया से कि वो खुदारा बाहर निकलें, जहमत करें थोड़ी सी। आम शहरी लुट रहा है, ग्राम फरोशों ने अपनी ही कीमतें मुकर्रर की हुई हैं। रेट लिस्टों के मुताबिक कुछ भी नहीं बिक रहा पूरे ज़िला में, जबकि शहरी जो है वो लुट रहे हैं। सारे मुतालबा कर रहे हैं नोटिस लेने का। जी, प्राइस कंट्रोल कमेटी ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन ले। मुश्ताक भुट्टा में तफसीला लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आसमान में टेलरिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टेलरिंग मटेरियल की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। बकरम रोल 320 रुपए से बढ़कर 530 मीटर हो गया। धागे की नलकी 10 से बढ़कर 15 रुपए की हो गई। मजीद जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी बताइएगा। महंगाई के सबब टेलरिंग मटेरियल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो टेलर आज़ाद हैं उन्होंने सिलाई की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसके बायस कस्टमर हैं और इनके दरमियान जो है तल कलामी का सिलसिला भी मामूल बनता जा रहा है। टेलर मास्टर हमारे साथ मौजूद है, नीचे जानते हैं। भाईजान बताएं, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, टेलरिंग की सिलाई की कीमतों में इजाफा, क्या कहते हैं? सिलाई जी मजबूरन महंगी करनी पड़ रही है क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। बुकरम भी, कॉलर भी, बटन वगैरह, इनके आए रोज रेट बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से हमें रेट बढ़ाना पड़ा है। और कस्टमर कहते हैं जी पुराने रेट पर दें, लेकिन महंगाई की वजह से हम नहीं कम कर सकते। इसी वजह से मेन चाहिए कि इन्हें बाकी चीज़ें भी सस्ती करें ताकि लोग आसानी से खरीद सकें। बिल्कुल, ये आसानी से खरीदारी भी कर सके, महंगाई पर काबू पाया जाए। एक और टेलर मास्टर मौजूद हैं, बताइए जी क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं क्या कहूँगा जी, आपके सामने है सारा कुछ। तो ये बिजली भी महंगी है, मटेरियल का डबल रेट हो गया, तो जो कस्टमर हजरात हैं उनके साथ भी यही होती है, यही बात कि भाई हम कहाँ से खर्चे पूरेंगे। दुकान किराए की है, कारीगरों के पैसे हैं, अखराज और खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी महंगी हैं। तो मजबूरन हम 50 रुपये सिर्फ बढ़ाए हैं तो वो भी कोई देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि हम कहाँ से दें, महंगाई इतनी है। मैंने कहा भाई हम कहाँ से खाएंगे, जितने बड़े हैं हम उतने ही ले रहे हैं ना, कुछ ज्यादा तो नहीं है। इसमें भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई नोटिस लें और वो अशिया ज़रूरिया जो है ना वो उनकी वजह से हमें रिलीफ दें। बिल्कुल जी,
टेलर हजरात का यही कहना है कि जब मटेरियल की कीमतों में इजाफा होगा तो डेफिनेटली सिलाई की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा, जिसके बायस जो कस्टमर हैं नए रेट के मुताबिक सिलाई की कीमत देने को तैयार नहीं। और उनका यही कहना है कि हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, जिनमें घरेलू अशिया, जिनमें घी, दालें, चीनी, चावल वगैरह जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में तो गरीब आदमी को रिलीफ। महंगाई पर काबू पाया जाए, शेख वसीम अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कोटद्दू में मौजा चोर हद्दी बस्ती कांडवाला में रास्ता बंद करने का मामला। 62 अफराद ने रास्ते को ईंटें डालकर एक बार फिर बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शफकत मलाना से, जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मौजा चौधरी बस्ती कांडवाला में, जहाँ पे बासर जमींदार की जानिब से जो मेटल रोड 6 माह कबल कंप्लीट किया गया, उस पर गेट लगवा दिया गया था। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, जिस पर उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए गेट तो उतार लिया गया, लेकिन बासर जो शख्सियात हैं उन्होंने दोबारा यहाँ पे ईंटें डाल के रास्ता बंद कर दिया गया। मेरे साथ बस्ती के मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो कौन बासर शख्सियात हैं और इनका क्या मुतालबा है। मलिक याद बासर लोग है, ये लोगों के खिलाफ स्टे निकालता है और रास्ता रोकता है। उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब भी। ये एक गवर्नमेंट का रोड बना है जो 3 करोड़ की लागत से बना है। हमने पहले MPA साहब को भी कहा है, अशरफ रिंस साहब को और मियां शबीर अली को भी कहा है, ताकि बरादराना तौर पर ये रास्ता खोला जाए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद हमने AC साहब को दरख्वास्त दी, AC साहब ने गाड़ी भेजी और गेट उतार के ले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने ईंटें डाली है और हम जब भी आते हैं हमें रोकते हैं, ये भाई यहाँ से रास्ता नहीं, हमारा ज़ाती रोड है, हमें MNA साहब ने खुद दिया है, ये हम अब खुद इस्तेमाल करेंगे। सर आप बताएंगे। रास्ता खोलने का सवाब है, गुनाह तो नहीं है, ये सरकारी फंड से बनाया, तो प्राइवेट बंदा जेब से बनाते, बंद करने का कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं हमारे पर्दे मसला, गलत बात है ये। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो बासर शख्सियात हैं उनकी जानिब से रोड को बंद कर दिया गया। उनका ये कहना है कि ये उनकी ज़ाती मलकियत से के रकबे से रोड बनाया गया है, ये सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आम आदमियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है असिस्टेंट कमिश्नर से कि इस रोड को फौरन हटवा के यहाँ से इस रोड को। लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन रहा है, शफकत मलाना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। रहीम यार खान में ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशानी से दो चार। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 3.5 घंटे बाद पहुंची। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज काम 3 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा 3 घंटे बाद पहुंची। आपको बता रहे हैं ट्रेन की ताखीर के हवाले से खबर है कि रहीम यार खान में ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, मुसाफिर परेशानी से दो चार हो रहे हैं। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 3.5 घंटे बाद पहुंची। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज काम 3 घंटे ताखीर का शिकार है और कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा 3 घंटे बाद पहुंची। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से, जी बताइएगा। बिल्कुल, इमरान खान की रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें मामूल के मुताबिक कई घंटे ताखीर का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिर सख्त सर्दी में इंतजार की अजियत में मुब्तला है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो कराची से रहीम यार खान जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे की ताखीर से पहुंची है। तेज गैम जो कराची से रावलपिंडी जाती 3 घंटे लेट पहुंची है। इसके साथ साथ मिल्लत जो कराची से लाला मुरसा जाती 2.5 घंटे बाद पहुंची है। रहमान बाबा जो कराची से पेशावर जाती है 3 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ हजारा एक्सप्रेस जो हवेलियां से कराची जाती है 2 घंटे की ताखीर से पहुंची है। इसके साथ साथ क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ये भी 2.5 घंटे लेट पहुंची है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें जो है ताखीर का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का इज़ाला हो सके। जी आमिर भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। डेरा गादी खान के कबायली इलाकों के सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। कमिश्नर डेरा गादी खान लियाकत अली छठा इन एक्शन। 300 सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली मूसा रजा से, जी बताइएगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं डीजी खान और राजनपुर के जो सैलाब मुतासिर हैं उनकी बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। उनकी ज़ाती काबशों की वजह से सर्दियों के पेश नज़र जो सर्दियाँ कोई सुलेमान में ज़्यादा होती हैं, तो इस हवाले से उन्होंने इमदादी सामान जो है डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में तकसीम किया है, कंबल रज़ाइयाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ज़ाती तौर पर वो इन गरीब लोगों की इमदाद कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एक वादा किया था
غریبوں کے ساتھ کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, یقیناً اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں اور یہ دنیا و آخرت میں یہ بہت بڑا اجر ملتا ہے. تو اس والے صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ بالکل حکومت پنجاب کا یہ ایک وعدہ تھا تمام سیلاب متاثرین سے کہ ہم سیلاب میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور حکومت پنجاب نے ابھی سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھرپور اس کے اوپر ایفرٹس کیے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ڈی جی خان اور راجن پور میں 55,400 خاندان ایسے سامنے آئے ہیں جن کے گھر اس فلڈ میں مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں. ان کو حکومت پنجاب بھی پنجاب بینک کے ذریعے پیسے دے رہی ہے, لیکن چونکہ سردی کی ایک شدید لہر آ گئی ہے جہاں پہ اکثر ٹیمپریچر جو ہے 6-7 سینٹی گریڈ تک نیچے آ جاتا ہے, اور ان کے مکانات بھی تباہ ہو چکے ہیں. ٹینٹوں میں, کیمپوں میں موسٹلی ہم نے جو ان کو حکومت پنجاب نے دیے ہیں ان میں یہ رہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو شدید ضرورت ہے. آج بھی جس طرح ہمارے دوست حاجی اخلاق صاحب بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم لاہور سے تشریف لائے ہیں, انہوں نے 300 لوگوں کے لیے کمبر رضائیوں کا ارینج کیا ہے جو آج ہم راکھی گاج کے اس انتہائی متاثرہ علاقے میں یہاں تقسیم کر رہے ہیں. اسی طرح میاں تصدق رسول صاحب ہیں, ان کا گولڈن گھی ہے, انہوں نے 1000 خاندان کے لیے اسی طرح کے پیکج کا اعلان کیا ہے جو اگلے چند دنوں میں سیلاب سے متاثرہ کوہ سلیمان کے علاقوں میں ہم تقسیم کریں گے. باقی بھی مخیر حضرات سے میری یہ گزارش ہے جو بھی روہی ٹی وی یا 92 چینل کے ذریعے سن رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھرپور دل کھول کے مدد کریں, اور مدد کرنے کا بھی یہ بہتر طریقہ ہے کہ وہ کمبل, رضائیاں اور جو اس طرح سردی سے بچانے والی چیزیں ہیں, گرم چادریں, شال وغیرہ, وہ ان کو دیے جائیں. ہمارا پورا ایک اپنا سول ایڈمنسٹریشن کا ایک سسٹم ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو ورک آؤٹ کر رکھا ہے جو حقیقی معنوں میں مستحق ہیں, اور یہ چیزیں صرف انہی تک جاتی ہیں. جی بالکل, مخلوق خدا کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت. یقیناً کمشنر صاحب جو ہیں ان غریب لوگوں میں امان تقسیم کریں تو اس پر انہوں نے خراج تحسین. سیلاب متاثرین کی امداد کی جائے, علی موسیٰ رضا میں تفصیلات آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.